नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 22 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर स्कूल पाठ्यक्रम में जोग हेब सामिल। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार कहते राज्य सरकार स्कूल पाठ्यक्रम और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जोग को अंतर्भुक्त करने पदक्षेप नेउछंती कारण यह एक सुस्थ स्वावलंबी और दक्ष भारत गठन करिबारे सहाय्य करे। कलिंग स्टाडियम रे अंतर्जातीय जोग दिवस अवसर में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम उद्बोधन दे से कहते जोग केवल एक शारीरिक व्यायाम नुहे बरं यह शरीर मन और आत्मा को सक्रिय रखे। ओडिशार क्रीड़ा एवं युव व्यापार विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में मंत्री सांसद अमलातंत्री छात्र छात्री महिला और अन्य समेत 10,000 अधिक लोक जोग देइतिले। परवर्ती खबर बढ़िला क्षीर रेट। ओमफेड क्षीर दर बढ़ी जाइछि। खाउटी माने लिटर पिछा 52 टंका देउथिबा बेले एबे 54 टंका देबे। ओमफेड क्षीर लिटर प्रति दाम वृद्धि पाइछि और बाजार को आसीछि ओमफेड रो नुआ दर। प्रीमियम और ट्रोंड क्षीर लिटर 2 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले गोल्ड क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाइछि। वास्तव में विश्व दुग्ध दिवस पालन अवसर में क्षीर मूल्य बढ़िबो बोली कुआ जाइतिला किंतु सेतेबेले यह बढ़ी नथिला। मुख्यमंत्री सेतेबेले कहिथिले जे क्षीर लिटर पिछा 4 टंका बढ़ा जाउछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को राहुल को टार्गेट। विरोधी दल नेता राहुल गांधी मेक इन इंडिया प्रसंग उठाई मोदी सरकार को टार्गेट करिसंती। दिल्लीर सर्वबृहत इलेक्ट्रोनिक बाजार रे पहुंची युव व्यवसाय कर्मचारी को भेटिथिले। या परे राहुल एक वीडियो पोस्ट करी मोदी सरकार को मेक इन इंडिया उपर एकाधिक प्रश्न पचारिछंती। राहुल कहिसंती भारत सरकार को मेक इन इंडिया केवल एक प्रहसन। देशर युवकों को सुजोग मिलुनी कारण देश में स्वदेशी पर्याप्त करा जाउ नाही। देश में बेकारी संख्या बढ़ुची। चाकरी मिलिबा आशारे युवगोष्ठी आज मध्य अपेक्षा बसिछंती। परवर्ती खबर हईजा समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में डराउची हईजा स्थिति दिनकू दिन बढ़िबारे चलीछि आक्रांतक संख्या। यार भितर पाकई आसुची महाप्रभु घोष यात्रा। एते बड़ पर्व में लक्ष लक्ष भक्तों समागम हेबो। एबडे विभिन्न जिले में एबे मध्य झाड़ाबांती आक्रांत हेउछंती लोके। राज्य में डायरिया स्थिति को नहीं स्वास्थ्य विभाग सह आलोचना करिसंती मुख्यमंत्री। लोकसभा भवन में बसिछि समीक्षा बैठक। सेपटे कटक जिला महांगा ब्लॉक रे आउ एक डायरिया मृत्यु नहीं आसीछि अभियोग। अन्यबड़े जाजपुर रोड रे व्यापी झाड़ाबांती स्थिति रे धीरे धीरे सुधार आसिलानी तथापि हॉस्पिटल को आसुनाहांती नुआ आक्रांत। झाड़ाबांती को नियंत्रण को आनिबा पई प्रशासन पक्षरु मध्ये उद्यम जारी रहिछि। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार को बड़ घोषणा। वार्धक्य दिव्यांग और विधवा भत्तारे 3 गुणा वृद्धि। पाखई आसुची बिहार विधानसभा निर्वाचन। एथिपाई सब दल मैदान को ओह्लाइछंती। एही समय नीतीश सरकार बड़ घोषणा करिसंती। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनार परिमाण वृद्धि करछंती। यासह वृद्ध दिव्यांग एवं विधवा महिला मासिक भत्ता 400 टंकारु 1100 टंका को वृद्धि करछंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्स रे पोस्ट करी लेखिचंती मु खुशीर सहित जणाइबाकू चाहूची जे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अधीन रे समस्त वृद्ध दिव्यांग एवं विधवा महिला माने एबे प्रति मासरे 400 टंका परिवर्ते 1100 टंका पाइबे। समस्त हिताधिकारी जुलाई मासरु वर्धित हार रे भत्ता पाइबे। एई टंका मासरे 10 तारिख रे समस्त हिताधिकारी अकाउंट को पठा जिवो। एहा द्वारा 1,09,69,255 हिताधिकारी को बहुत सहायता मिलिबो। परवर्ती खबर लीड्स रे पंत को दमदार शतक। धोनी को पछरे पकाई हेले नंबर 1 विकेट कीपर। लीड्स रे खेला जाउथिबा प्रथम टेस्ट रो द्वितीय दिन रे ऋषभ पंत को बैट गर्जी उठिछि। पंत दमदार बैटिंग करी शतक अर्जन करिसंती। शतक हासिल करबा सह पंत एक ऐतिहासिक रेकर्ड मध्ये निज नारे करिसंती। से टेस्ट रे भारतीय विकेट कीपर भाव में सर्वाधिक शतक हासिल करिसंती। यह तांकर टेस्ट कैरियर 7म टेस्ट शतक। पंत शतक बल रे भारत द्वितीय दिन रे निजर स्थिति आउरी मजबूत करछि। यह पूर्व पंत और धोनी 6टी शतक सह जुग्म भाव प्रथम स्थान रे थिले। तबे लीड्स रे टेस्ट रे शतक अर्जन करी पंत धोनी को बड़ रेकर्ड भांगिचंती। परवर्ती खबर राहुल गांधी को बड़ झटका। निर्वाचन कमिशन ईसी मतदान केंद्र वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करिवार दाबी को प्रत्याख्यान कर ईसी पक्षर कहुई मतदाता गोपनीयता और सुरक्षा पर विपद अटे। कमिशनर अधिकारी माने शनिवार कहते एमिति दाबी जदिओ गणतांत्रिक प्रक्रियार सुरक्षा पर दाबी करिपारंती किंतु तांकर असल उद्देश्य यार विपरीत अटे। परवर्ती खबर तुटिला आउ एक यात्रा कली। ओएमसी सभापति को क्षमा मागिले यात्रा अभिनेता दया। तुटिला आउ एक यात्रा कली। दया क्षमा प्रार्थना पर हटिला निलंबन। प्रथमे कलाकार और मालिकों मध्य विवाद लागितिबा बेले एबे पुणी गत किछि मास हेब यात्रा कलाकार और यात्रा गुरु मानक मध्य विवाद पूरा अपेरा जगत रे गोटे विवादीय परिस्थिति सृष्टि करथिला। यात्रा कलाकार दया गत खंडगिरी यात्रा रे यात्रा गुरु मानकु नै एक विवादीय मंतव्य देइथिले जाहाकु नै यात्रा लेखक और निर्देशकों भितरे झड़ सृष्टि होइतिला। एई झड़ धीरे धीरे बढ़िबारे लागितिला।
ଏବେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ତଥା କଳାକାର ଦୟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅପେରା ମାଷ୍ଟର ସଂଘ ସଭାପତି ବିଜୟ ଦାସଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓମାର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖି ଭୁଲ ମାଗିବେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦୟା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପାଳପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି 5 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପା ଦାସ ମୁନିଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଂସଦ ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ, ପରିଣୀତ ସିଂ ଦେ ସାଂସଦ ଏସ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମଣି, ଶୋଭା ଓଝା ଗୋପାଳପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାନଖୋମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସହ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବେଳାଭୂମିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି। ରେଳବାଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ରେଳବାଇରେ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପୁଣି କାମ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଦରମା ସ୍ତରରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ରେଳବାଇ ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ନୋବେଲ ପ୍ଲାନ୍। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 2024 ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଟାଳିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛି ଦେଶ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିବେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 25ରେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପାଳିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 11 ଓଭର ଭିତରେ ଝଡ଼ିଗଲା 6 ୱିକେଟ। ଭାରତ 471ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ମାତ୍ର 41 ରନ୍ ଭିତରେ ଶେଷ 6ଟି ୱିକେଟ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର 471 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ଦଳ। ତିନିଟି ଶତକ ଏବଂ ଗିଲ୍ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଦୁର୍ଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଦଳର ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟରେ 430 ରନ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ୱିକେଟ ଝଡ଼ି 471 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 11 ଓଭର ଭିତରେ ଖେଳ ଖତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ଚେହେରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲର ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସ କାରବାର ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେମିକାଲ, ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର ଭଳି 2ଟି ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରେ ଆଇସିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ଶିଳ୍ପ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 61,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଳିଲା ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପାଇଲଟ ଦେଲେ ମେ ଡେ ମେସେଜ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଟଳି ଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଗୌହାଟୀ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ଏନଡିଟିଭିର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଧନ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପାଇଲଟ ମେ ଡେର ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଏହା ଯେ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଧନ। ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। 2023 ତୁଳନାରେ 2024ରେ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଏହା 3.5 ବିଲିୟନ ସୁଇସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 37,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୁଇସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ଏନ୍ବି ଜୁନ୍ 19ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦାମ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,750,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,480,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 270 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 92,100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 75,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 75,360 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାସ୍। 3 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାସ୍କୁ ନେଇ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିଜିସିଏ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ରୁ ସୁଡ୍ୟୁଲିଂ ଓ ରୋଷ୍ଟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିଜିସିଏ। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡିଜିସିଏ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଡିଜିସିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି।
जम्मू और काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर भारत सरकार सिंधु जल बंटन चुक्ति को स्थगित रखिदेइथिले। एहाकु पुणी लागू करबाकू पाकिस्तान सरकार बारंबार भारत को अनुरोध कर चलिछंती, किंतु भारत निज निष्पत्ति अटल रहिछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट करिसंती जे भारत और पाकिस्तान मध्य 1960 मसीह होइतिबा सिंधु जल चुक्तिनामा केबे भी पूर्व भली लागू हेबो नहीं। से कहते जे पाकिस्तान रो शांति एवं विकास रो भावनार निरंतर उल्लंघन जोगु ए निष्पत्ति निया जायछि। शाह यह मध्य कहते जे सिंधु नदीर पानी एबे पाकिस्तान को नुहे बरं राजस्थान भली भारतीय राज्यर चाष जमी को प्रभावित हेबो। परवर्ती खबर एकुटिया लड़िब जेएमएम। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन में झारखंड मुक्ति मोर्चा एकुटिया निर्वाचन लड़िब। आम आदमी पार्टी पर जेएमएम एभली निष्पत्ति नेइछि। बिहार आरजेडी नेतृत्वाधीन महागठबंधन को प्रभावित करिपारे। पड़ोशी झारखंड रे इंडिमेंटर नेतृत्व नेउथिबा जेएमएम बिहार रे एथरक सामिल हेबो नाही। बिहार रे महागठबंधन रो तृतीय थर बैठक होइतिले मध्ये एथिरे जेएमएम को सामिल करा जाय नथिला, जहा फल रे जेएमएम बिहार रे 12 रु 16 टी आसन रे लड़िबा को मनस्थ करिछि। परवर्ती खबर इस्राएल ईरान घमाघट लड़ाई दुई देश रे अहेतुक क्षति। इस्राएल और ईरान मध्य घमाघट लड़ाई चली दुई देश परस्पर उपर आक्रमण करुछंती। नवम दिन में जारी रही ईरान इस्राएल युद्ध। उभय देश परस्पर उपर क्षेपणास्त्र आक्रमण करुछंती। दुई देश अनेक क्षति हो सारिलानी। युद्ध में शह शह लोक प्राण हराइछंती। ईरान रो कोम एवं इस्पान शहर उपर इस्राएल क्षेपणास्त्र आक्रमण करिछि। एथिरे 2 जनकर मृत्यु होइछि एवं 4 जन आहत होइछंती। गत 60 घंटा धरी ईरान इंटरनेट सेवा प्राय संपूर्ण बंद होइछि। परवर्ती खबर भारतीय हॉकी खेलाड़ी को मिलिबो मासिक भत्ता। हॉकी इंडिया बारंबार अनुरोध पर क्रीड़ा मंत्रालय पुरुष एवं महिला उभय वर्ग में जातीय शिविर पर मनोनीत खेलाड़ी प्रति मास 25,000 टंकार भत्ता मंजूरी करिछि। फल प्रथम थर पर हॉकी खेलाड़ी भत्ता पाइबाकू जाउछंती। हॉकी खेलाड़ी भत्ता पाइबाकू जाउछंती। टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस रो विकासमूलक गोष्ठी रे खेलाड़ी मानकू दिया जाउथिबा भत्तारू 80 जन खेलाड़ी 40 पुरुष एवं 40 महिला उपकृत हेबे। परवर्ती खबर पुणी इस्कन रो अदिनिया रथयात्रा। सीमा टपिछि इस्कन रो मनमानी। पुणी हेबाकू जाउछि अदिनिया रथयात्रा। विदेश रे 23 दिन रे 23 टी भिन्न भिन्न शहर रे रथयात्रा आयोजन करुछि ब्रिटेन इस्कन। बारंबार विरोध हेले मध्य इस्कन उपरे पड़ुनाही प्रभाव, जहाकु नै तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय महाप्रभु जन्मवेदी को यात्रा करिवार विधि रही। एही तिथि को कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी चाहि बसिथिबा बेले इस्कन पई किंतु एही तिथि अलडा होइछि। ब्रिटेन इस्कन पक्षरु सोशल मीडिया रे जारी होइतिबा सूचना उपरे टिके नजर पकांतु। जून रु सेप्टेम्बर मध्य 23 टी भिन्न भिन्न स्थान रे 23 टी भिन्न दिन रे आयोजित होउछि रथयात्रा। परवर्ती खबर इरान रु भारतीयों फेरिबा जारी। 310 यात्री को नै दिल्ली रे पहुंचिला विमान। इस्राएल एवं ईरान मध्य बढ़िबारे लागिछि तिक्तता। दुई देश परस्पर मध्य आक्रमण जारी रखिछंती। ईरान इस्राएल सह युद्ध आरंभ होगा परठारू 400 लोकंकर मृत्यु हो सारिलानी। एहारी मध्य ईरान रु लोकंकर बाहर करबा जारी रहिछि। ऑपरेशन सिंधु माध्यम 310 भारतीय नागरिकों को नहीं एक स्वतंत्र विमान दिल्ली एयरपोर्ट रे पहुंची। सेबडे इस्राएल सह युद्ध रे ईरान को लगातार रूस रो समर्थन मिलिछि।